ॐ यथाग्नेरिदाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। মধ্যস্তরীয় সংস্কৃত শিক্ষার এই ক্লাসে সকলকে স্বাগত। এই ক্লাসে মূলত আমরা সংস্কৃত যন্ত্রের অভ্যাস করছি। সংস্কৃত যন্ত্র বলতে ওই 108টা বাক্য। তো আমি হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম দুটো শব্দরূপ মুখস্থ করতে। আগের দিন তো জয়শ্রী বলেছে, দীপান্বিতা এবং অঙ্কিতা। তোমরা ওই দুটো শব্দরূপ মুখস্থ করে এসছো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে একজন করে বলো। প্রথমে দুটো শব্দ একজন করে বলো। অঙ্কিতা বলো। ইকারান্ত হরি পুংলিঙ্গ হরি শব্দরূপা। আরেকবার বলো বাক্যটা। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ হরি শব্দরূপা। দেখো, ইকারান্ত নয়, ইকারান্তঃ। ঠিক আছে, ওকার হবে না। হ্যাঁ, ইকারান্তঃ পুল্লিঙ্গঃ। হরি শব্দ রূপঃ নয়। রূপ শব্দ আবার নপুংসকলিঙ্গ শব্দ। ঠিক আছে, ইকারান্তঃ পুল্লিঙ্গঃ হরি শব্দঃ। বলো। হরিহি হরি হরয়ঃ হরিম হরি হরিণ হরিণা হরিভ্যাম হরিভিঃ হরয়েঃ হরিভ্যাম হরিভ্যঃ হরে হরিভ্যাম হরিভ্যঃ হরেঃ হরঃ হরিনাম হরেহ হরে হরঃ ষষ্ঠী ষষ্ঠী। হরিনাম। হরোহ নয় কিন্তু, হরিওহ। হ আচ্ছা 29 রেফ ওকার আছে, দেখবে হরিওহ। আচ্ছা। বলো। হরেঃ হরে। হরিয়োঃ হরিনাম হরৌ হরিয়োঃ হরিষু হুম, হরি হরি সম্বোধন কি হবে? হরে হরি হরয়ঃ। হরে হরি হরয়। ঠিক। তারপরে অকারান্তঃ ফলশব্দঃ নপুংসকলিঙ্গঃ, লিঙ্গটাও বলতে হবে। নপুংসকলিঙ্গঃ ফলশব্দঃ। হুম, ফলম ফলে ফলানি ফলম ফলে ফলানি ফলেন ফলাভ্যাম ফলৈঃ ফলায় ফলাভ্যাম ফলেভ্যঃ ফলাৎ ফলাভ্যাম ফলেভ্যঃ ফলস্য ফলয়ঃ ফলানাং ফলে ফলয়ঃ ফলেষু ফলম ফলে ফলানি। ফলম নয়, সম্বোধনে হে ফল, মানে মকার ময় হলন্ত হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা সম্বোধনের এক বচনে হে ফল, হে ফলে, হে ফলানি। ঠিক আছে। আচ্ছা। এবার দীপান্বিতা বলো। ইকারান্ত পুংলিঙ্গঃ হরি শব্দঃ। হুম, হরিহি হরি হরয়ঃ হরি হরি হরিণ হরিণা হরিভ্যাম হরিভিঃ হুম, হরয়ে হরিভ্যাম হরিভিঃ হরয়ে হরিভ্যঃ হরিভ্যাম। হরিভ্যः। ঠিক। হরিভ্যঃ হুম, হরেঃ হরিভ্যাম হরিভ্যঃ হুম, হরেঃ হরিয়ঃ হরিনাম হুম,
हरौ हरियः हरीषु हरे हे हरे हे हरि हे হুম, हरयः ঠিক। তারপরে অকারান্ত नपुंसकलिङ्गः হুম, फलशब्दः হুম, फलं फले फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु হুম, हे फल हे फले हे फलानि ঠিক। আমাদের 108টা বাক্য পড়া কমপ্লিট হয়ে গেছিল। তা তোমরা 108টা বাক্য ক্রমে পরপর বলতে পারবে আজকে? না দেখে। অঙ্কিতা, তুমি বলতে পারবে 108টা বাক্য? স্যার চেষ্টা করব ঠিক আছে, তাহলে শুরু করো। रामः लिखति मन्त्रं रामः लिखति मन्त्रौ रामः लिखति मन्त्रान् रामौ लिखतः मन्त्रं रामौ लिखतः मन्- रामौ लिखतः मन्त्रौ रामौ लिखतः मन्त्रान् रामाः लिखन्ति मन्त्रं रामाः लिखन्ति मन्त्रौ रामाः लिखन्ति मन्त्रान् তারপর रामः लिखति कलमेन रामः लिखति कलमाभ्यां रामः लिखति कलमैः रामौ लिखतः कलमेन रामौ लिखतः कलमाभ्यां रामौ लिखतः कलमैः হুম, रामाः लिखन्ति कलमेन रामाः लिखन्ति कलमाभ्यां रामाः लिखन्ति कलमैः ঠিক। रामः ददति रामः ददाति नराय रामः ददति नराभ्यां रामः ददति नरेभ्यः रामौ दत्तः দদাতি নয়, দদাতি। প্রথমে এক ददति বচনে দদাতি। উচ্চারণটা ঠিক করে করো, দদাতির মতো শুনতে লাগছে। रामः ददाति नराय रामः ददाति नराभ्यां रामः ददाति नरेभ्यः रामौ दत्तः नराय रामौ दत्तः नराभ्यां रामौ दत्तः नरेभ्यः रामः ददति नराभ्यां रामः ददति नराय रामः ददाति रामः ददति नराय रामः ददति नराभ्यां रामः ददति नरेभ्यः रामः आददति रामः आददाति नरात् रामः आददाति नराभ्यां रामः आददाति नरेभ्यः रामौ आदत्तः नरात् रामौ आदत्तः नराभ्यां रामौ आदत्तः नरेभ्यः रामः आददति नरात् रामः आददति नराभ्यां रामः आददति नरेभ्यः रामः लिखति ग्रामे रामः लिखति ग्रामयोः रामः लिखति रामः लिखति ग्रामे रामः लिखति ग्रामयोः रामः लिखति ग्रामेषु
रामौ लिखतः ग्रामे रामौ लिखतः ग्रामयोः रामौ लिखतः ग्रामेषु रामाः लिखन्ति ग्रामे रामाः लिखन्ति ग्रामयोः रामाः लिखन्ति ग्रामेषु रामः लेखनं करोति मन्त्रस्य रामः लेखनं करोति मन्त्राणां रामः लेखनं करोति मन्त्रस्य रामः लेखनं करोति मन्त्रयोः रामः लेखनं करोति मन्त्राणां रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्रस्य रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्रयोः रामौ लेखनं कुरुतः मन्त्राणां रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रस्य रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रयोः रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्राणाम् তারপর মন্ত্রः লিখ্যতে রামেণ मन्त्रः लिख्यते रामेण मन्त्रः लिख्यते रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यते रामैः मन्त्रौ लिख्यते रामेण मन्त्रौ लिख्यते रामाभ्यां मन्त्रौ लिख्यते रामैः मन्त्राः लिख्यन्ते रामेण मन्त्राः लिख्यन्ते रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यन्ते रामैः তারপর মন্ত্রः লিখিতः রামেণ मन्त्रः लिखितः रामेण मन्त्रः लिखितः रामाभ्यां मन्त्रः लिखितः रामैः मन्त्रौ लिखितौ रामेण मन्त्रौ लिखितौ रामाभ्यां मन्त्रौ लिखितौ रामैः मन्त्राः लिखन्ति रामेण मन्त्राः लिखन्ति रामाभ्यां मन्त्राः लिखिताः रामेण मन्त्राः लिखिताः रामेण मन्त्राः लिखिताः रामाभ्यां मन्त्राः लिखिताः रामैः मन्त्रः लेखनीयः रामेण मन्त्रः लेखनीयः रामेण मन्त्रः लेखनीयः रामाभ्यां मन्त्रः लेखनीयः रामैः मन्त्रौ लेखनीयौ रामेण मन्त्रौ लेखनीयौ रामाभ्यां मन्त्रौ लेखनीयौ रामैः मन्त्रः लेखनम् अस्ति रामेण मन्त्रः लेखनीयः बहुवचनটা করো বহুবচনটা বললে না मन्त्रः लेखनीयः रामेण मन्त्रः लेखनीयः रामाभ्यां मन्त्रः लेखनीयः रामैः তারপর কর্মণি সানচ मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामेण मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामेण मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामैः मन्त्रौ लिख्यमाणौ स्तः रामेण मन्त्रौ लिख्यमाणौ स्तः रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यमानस्तः रामैः मन्त्राः लिख्यमाणाः सन्ति रामेण मन्त्राः लिख्यमाणाः सन्ति रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यमाणाः सन्ति रामैः रामः लिखन् अस्ति मन्त्रम् रामः लिखन् अस्ति मन्त्रं रामः लिखन् अस्ति रामः लिखन् अस्ति मन्त्रं रामः लिखन् अस्ति मन्त्रौ रामः लिखन् अस्ति मन्त्रान् रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रं रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रौ रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रान् रामः लिखन्तः सन्ति मन्त्रं रामः लिखन्तः सन्ति मन्त्रौ रामः लिखन्तः सन्ति मन्त्रान् তারপর তবতু প্রত্যয় रामः लिखितवान् मन्त्रस्य रामः लिखितवान् তারপর रामः लिखितवान् मन्त्रं
रामः लिखितवान् मन्त्रं रामः लिखितवान् मन्त्रान् रामाः लिखितवन् रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रं रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रौ रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रान् रामाः लिखितवन्तः मन्त्रं रामाः लिखितवन्तः मन्त्रौ रामाः लिखितवन्तः मन्त्रान् ঠিক। এরপর দীপান্বিতা বলো। रामः लिखति मन्त्रं रामः लिखति मन्त्रौ रामः लिखति मन्त्रान् रामौ लिखतः मन्त्रं रामौ लिखतः मन्त्रौ रामौ लिखतः मन्त्रान् रामाः लिखन्ति मन्त्रं रामाः लिखन्ति मन्त्रौ रामाः लिखन्ति मन्त्रान् रामः लिखति कलमेन रामः लिखति कलमेन रामः लिखति कलमाभ्यां रामः लिखति कलमैः रामो लिखतः कलमेन रामो लिखतः कलमाभ्यां रामो लिखतः कलमैः रामाः लिखन्ति कलमेन रामाः लिखन्ति कलमाभ्यां रामाः लिखन्ति कलमैः रामः ददाति नराय रामः ददाति गणाभ्यां रामः ददाति नरेभ्यः रामो दत्तः नराय रामो दत्तः नराभ्यां रामो दत्तः नरेभ्यः रामाः ददति नराय रामाः ददति नराय रामाः ददाति रामाः ददति नराय रामाः ददति नराभ्यां रामाः ददति नरेभ्यः रामः आददाति नरात् रामः आददाति नराभ्यां रामः आददाति नरेभ्यः रामः आदत्यः नराय रामः आदत्तः नराभ्यां रामः आदत्तः नरात् रामो आदत्तः नरात् रामो आदत्तः नरात् रामः आदत्तः रामः नरात् रामो आदत्तः नरात् रामो आदत्तः नराभ्यां रामो आदत्तः नरेभ्यः रामाः आददति नरात् रामाः आददति नराभ्यां रामाः आददति नरेभ्यः रामः लेखनं करोति मन्त्रस्य रामः लेखनं करोति मन्त्रयोः रामः लेखनं करोति मन्त्राणाम् रामो लेखनं कुरुतः मन्त्रस्य रामो लेखनं कुरुतः मन्त्रयोः रामो लेखनं कुरुतः मन्त्राणाम् रामाः लेखनं कुर्वन्ति रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रस्य रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रयोः रामाः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्राणाम् रामः लिखति ग्रामे रामः लिखति ग्रामयोः रामः लिखति ग्रामेषु रामो
लिखतः ग्रामे रामो लिखतः ग्रामयोः रामो लिखतः ग्रामेषु रामाः लिखन्ति ग्रामे रामाः लिखन्ति ग्रामयोः रामाः लिखन्ति ग्रामेषु मंसः लिख्यते रामेण मंसः लिख्यते रामाभ्यां मंसः लिख्यते रामैः मंसो लिख्येते रामेण मंसो लिख्येते रामाभ्यां मंसो लिख्येते रामैः मंसाः लिख्यन्ते रामेण मंसाः लिख्यन्ते रामाभ्यां मंसाः लिख्यन्ते रामैः তারপরে ত প্রত্যয়। मंसः लिखितः रामेण मंसः लिखितः रामाभ्यां मंसः लिखितः रामैः मंत्रौ लिखितौ रामेण मंसौ लिखितौ रामाभ्यां मंसौ लिखितौ रामैः मंसाः लिखिताः रामेण मंसाः लिखिताः रामाभ्यां मंसाः लिखिताः रामैः मंसः मंसः लेखनीयः रामेण मंसः लेखनीयः रामाभ्यां मंसः लेखनीयः रामैः मंसौ लेखनौ लेखनीयो रामेण मंसौ लेखनीयो रामेण रामाभ्यां मंसौ लेखनीयो रामैः मंसाः लेखनीयाः रामेण मंसाः लेखनीयाः रामाभ्यां मंसाः लेखनीयाः रामैः मंसः लेखनं मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामेण मंसः लिख्यमानः अस्ति रामेण मंसः लिख्यमानः अस्ति रामाभ्यां मंसः लिख्यमानः अस्ति रामैः मंसौ लिख्यमानो स्तः मंसौ लिख्यमानो स्तः रामेण मंसौ लिख्यमानो स्तः रामाभ्यां मंसौ लिख्यमानो स्तः रामैः मंसाः लिख्यमानाः सन्ति रामेण मंसाः लिख्यमानाः सन्ति रामाभ्यां मंसाः लिख्यमानाः सन्ति रामैः रामः लिखन् अस्ति रामः की रामः लिखन् अस्ति मंसं रामः लिखन् अस्ति मंसौ रामः लिखन् अस्ति मंसान् रामौ लिखन्तौ स्तः मंसं रामौ लिखन्तौ स्तः मंसौ रामौ लिखन्तौ स्तः मंसान् रामाः लिखन्तः सन्ति मंसं रामाः लिखन्तः सन्ति मंसौ रामाः लिखन्तः सन्ति मंसान् रामः लिख्यमानः तवतु प्रत्यय रामः लिखितवान् रामः लिखितवान् मंत्रं रामः लिखितवान् मंसौ रामः लिखितवान् मंसान् रामो लिखितवन्तौ मंसं रामो लिखितवन्तौ मंसौ रामो लिखितवन्तौ मंसान् रामाः लिखितवन्तः मंसं रामाः लिखितवन्तः मंसौ रामाः लिखितवन्तः मंसान् ঠিক আছে।
আরো অভ্যাস করতে হবে, অভ্যাস আরো করতে হবে, কারণ তোমার অঙ্কিতা দীপান্বিতা দুজনেরই আমি সময় দেখলাম, দুজনেরই মোটামুটি 9 মিনিট করে লাগলো শেষ করতে, দুজনেরই 9 মিনিট করে লেগেছে প্রায়। আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই যে 108টা বাক্য আছে, সেটা আমাদের 4 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে, এটা আমাদের টার্গেট। সেখানে 9 মিনিট মানে প্রায় ডবলের বেশি। তো আরো অনেকটা অভ্যাস করতে হবে যাতে 4 মিনিটের মধ্যে করতে পারে। ঠিক আছে, ওটা আমাদের লক্ষ্য। যখন ওটা হবে তখনই আমাদের যেটা আমরা করতে চাইছি, এই যে 108টা বাক্য বারবার বলে 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 যেটা আমরা করতে চাইছি, যে একটা বাক্যের স্ট্রাকচার আমাদের মাথার মধ্যে সেট হয়ে যাবে। সব ধরনের বাক্যের স্ট্রাকচার মোটামুটি যেগুলো লাগে সেগুলো আমাদের মাথার মধ্যে সেট হয়ে যাবে, যে এই জিনিসটা চাইছি আমরা। সেইটা 4 মিনিটের মতো এরকম স্পিডে করলেই সম্ভব, নাহলে এরকম ভেবে ভেবে আমি ধরিয়ে দিচ্ছি এইভাবে হবে না। একদম ফ্লুয়েন্টলি, একদম টানা তাড়াতাড়ি করে 108টা বাক্য 4 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে। আগের দিন জয়শ্রী বলেছিল, ও ভালো বলেছিল, ও ও 4 মিনিটের মধ্যে করতে পারেনি, কিন্তু 5 মিনিটের মতো লেগেছিল। এর থেকে মানে তোমাদের থেকে স্পিডে করেছিল। আমি এটা প্রত্যেক দিনই তোমাদের কাছ থেকে শুনবো, এই যে প্রথম যে 108টা বাক্য আমরা করেছি রামাহ লিখতি মন্ত্রম, এইভাবে যেটা করেছি সেটা আমি কিন্তু প্রত্যেক দিনই তোমাদের কাছ থেকে শুনবো। আমি প্রত্যেক দিনই ইমপ্রুভমেন্ট চাইবো। আজকে 9 মিনিট লেগেছে, কালকে যাতে ওটা 8 মিনিট বা 7 মিনিটের মধ্যে নেমে আসে পরের দিন। যেন এই কোর্সটা শেষ শেষ হতে হতে আমরা যেন সবাই 4 মিনিটের মধ্যে একদম ফ্লুয়েন্টলি এটা বলতে পারি। এটা আমাদের টার্গেট। ঠিক আছে। আমি ওই এই যেটা সংস্কৃত যন্ত্রের, তোমরা তো আগের দিন ছিলে না, আগের দিন আমি ওইটা গ্রুপে দিয়েছি, দেখবে। তোমরা দেখেছো কি? আমি পিডিএফটা হ্যাঁ গ্রুপে স্যার। দিয়েছি। হ্যাঁ, ওইটা ডাউনলোড করে দেখে নেবো, ওখানেই সব আছে। যদি অভ্যাস করার সময় ওইটা দেখে দেখে অভ্যাস করো। জয়শ্রী, তুমি কি বাড়ি গিয়ে এরপরে তারপরে আর অভ্যাস করেছো আগের দিনের পরে? মানে আজকে কি আরেকটু স্পিডে বলতে পারবে? আর একটু স্পিডে বলতে পারবো কিনা জানি না, তবে অভ্যাস করেছি, আমি প্রতিদিনই মোটামুটি সময় পেলে করি। ঠিক আছে, তাহলে তুমি বলো দেখি, আমি আজকে সময় দেখবো কত আগের দিনের থেকে তাড়াতাড়ি হয় কি। হুম। রামः इति मन्त्रः मन्त्रो लिखत मन्त्र रामो लिखतः मन्त्रं रामो लिखतः मन्त्र रामः लिखन्ति मन्त्रं राम रामः लिखन्ति मन्त्रो राम তোমার কথা लिखन्ति খুব কেটে मन्त्राणि যাচ্ছে, ক্লিয়ার আসছে না। रामः लिखत প্রথম থেকে একবার বলো না, কথা প্রথম স্যার থেকে এবার কোনো ক্লিয়ার আসছে না, কেটে কথা। স্যার এবার শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, এইবারে বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। रामः लिखति मन्त्रं रामः लिखति मन्त्रो रामः लिखति मन्त्रान् रामौ लिखतः मन्त्रं रामौ लिखतः मन्त्रो रामौ लिखतः मन्त्रान् रामः लिखन्ति मन्त्रं रामः लिखन्ति मन्त्रो रामः लिखन्ति मन्त्रान् रामः लिखति कलमेन रामः लिखति कलभ्यं रामः लिखति कलमैः रामौ लिखतः कलमेन रामः लिखतः कलमाभ्यं रामः लिखतः कलमैः रामः लिखन्ति कलमेन रामः लिखन्ति कलमाभ्यं रामः लिखति कलमैः रामः ददाति नराय रामः ददाति नराभ्यं रामः ददाति नरेभ्यः रामो दत्तः नराभ्यं रामो दत्तः नरेभ्यः रामः ददोति नराय रामः ददोति नराभ्यं रामः ददोति नरेभ्यः ददति नराभ्यं रामः आददति नरेभ्यः रामो आदत्तः नरः रामौ आदत्तः नराभ्यं रामौ आदत्तः नरेभ्यः रामः आददति नरः रामः आददति नराभ्यं रामः आददति नरेभ्यः रामः लेखनं करोति मन्त्रस्य रामः लेखनं करोति मन्त्रयोः रामः लेखनं करोति मन्त्राणां रामो लेखनं कुरुतः मन्त्रस्य रामः लेखनं कुरुतः मन्त्रयोः
रामः लेखनं कुरुतः मन्त्राणाम् रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रस्य रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्रयोः रामः लेखनं कुर्वन्ति मन्त्राणाम् रामः लिखति ग्रामे रामः लिखति ग्रामयोः रामः लिखति ग्रामेषु रामौ लिखतः ग्रामे रामौ लिखतः ग्रामयोः रामौ लिखतः ग्रामेषु रामः लिखन्ति ग्रामे रामः लिखन्ति ग्रामयोः रामः लिखन्ति ग्रामेषु मन्त्रः लिख्यते रामेण मन्त्रः लिख्यते रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यते रामैः मन्त्रो लिख्यते रामेण मन्त्रो लिख्यते रामाभ्यां मन्त्रो लिख्यते रामैः मन्त्रः लिख्यन्ते रामेण मन्त्रः लिख्यन्ते रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यन्ते रामैः मन्त्रः लिखितः रामेण मन्त्रः लिखितः रामाभ्यां मन्त्रः लिखितः रामैः मन्त्रो लिखितो रामेण मन्त्रो लिखितो रामाभ्यां मन्त्रो लिखितो रामैः मन्त्राः लिखिताः रामेण मन्त्राः लिखिताः रामाभ्यां मन्त्राः लिखिताः रामैः मन्त्रः लेखनीयः रामेण मन्त्रः लेखनीयः रामाभ्यां मन्त्रः लेखनीयः रामैः मन्त्रो लेखनीयो रामेण मन्त्रो लेखनीयो रामाभ्यां मन्त्रो लेखनीयो रामैः मन्त्राः लेखनीयः रामेण मन्त्राः लेखनीयः रामाभ्यां मन्त्राः लेखनीयः रामैः मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामेण मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामाभ्यां मन्त्रः लिख्यमानः अस्ति रामैः मन्त्रो लिख्यमानो स्तः रामेण मन्त्रो लिख्यमानो स्तः रामाभ्यां मन्त्रो लिख्यमानो स्तः रामैः मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामेण मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामाभ्यां मन्त्राः लिख्यमानाः सन्ति रामैः रामः लिखन् अस्ति मन्त्रं रामः लिखन् अस्ति मन्त्रो रामः लिखन् अस्ति मन्त्रान् रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रं रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रो रामौ लिखन्तौ स्तः मन्त्रान् रामः लिखन्तः सन्ति मन्त्रं रामः लिखन्तः सन्ति मन्त्रो रामः लिखन्तः सन्ति मन्त्रान् रामः लिखितवान् मन्त्रं रामः लिखितवान् मन्त्रो रामः लिखितवान् मन्त्रान् रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रं रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रान् मन्त्रो रामौ लिखितवन्तौ मन्त्रान् रामः लिखितवन्तः मन्त्रं रामः लिखितवन्तः मन्त्रो रामः लिखितवन्तः मन्त्रान् ঠিক আছে। অঙ্কিতা, দীপান্বিতা, তুমি ও যে বললো তোমরা কোনো ভুল খুঁজে পেলে এর মধ্যে কোনো বাক্যে ভুল বলে দিয়েছে তারা বলতে গিয়ে, শুনেছো? কোনো ভুল বলেছে এটা লক্ষ্য করেছো, মানে শুনেছো কি? কানে লেগেছে যে এটা ভুল হলো? हाँ सर। হ্যাঁ, হ্যাঁ না না हाँ। না, ও কিন্তু দু জায়গায় ভুল বলেছে, আমি শুনেছি। একটা হচ্ছে, জয়শ্রী শোনো, একটা হচ্ছে রামঃ লিখতি কলমেনা, ওইখানে রামৌ লিখতি কলমেনা তুমি বলেছো, তারপরে রামৌ লিখতঃ কলমেনা বলেছো, তারপরে দুটো কি করে দিয়েছো? রামৌ লিখতঃ কলমেনা রামঃ লিখতঃ কলমেনা কলমাভ্যাম রামঃ লিখতঃ কলমেহি, এই ভুলটা করেছো। মানে দ্বিবচনের জায়গায়, রামাও হবে হ্যাঁ দু এক জায়গায় বচন তুমি ভুল, করে দিই হ্যাঁ, ভুল করে একবচন করে দিয়েছো। আর একটা হচ্ছে একই ভুল, রামঃ লেখনম করোতি মন্ত্রস্য, এখানেও করেছো। রামও ওখানটা রামাহ ওখানেও করে দিয়েছে। প্রথমটা রামৌ লেখনম প্রথমটাতে রামৌ লেখনম কুরুতঃ মন্ত্রস্য বলেছো, দ্বিবচনে আর বহুবচনে মানে পরের দুটোতে রামঃ লেখনম কুরুতঃ মন্ত্রয়োঃ রামঃ লেখনম কুরুতঃ মন্ত্রাণাম, এরকম হয়ে গেছে। একটু খেয়াল রাখবে, এই দুটো জায়গায় আমি ভুল খেয়াল করলাম।
বাকিরা যখন একজন বলছে বাকিরা কিন্তু মন দিয়ে শুনবে, ঠিক আছে? কারণ তোমরাও এগুলো জানো, তোমরা ভালো করে শুনলে দেখবে তোমাদের কানে ওই ভুলটা লাগবে। তা ওটাই দরকার, যে ভুল বাক্য যাতে কানে লাগে, যে এটা ভুল বললো। ঠিক আছে, মন দিয়ে সবাই শুনবে। তোমার সময় আমি দেখলাম আগের দিন যেমন ছিল আজকেও প্রায় সেরকমই আছে, ঠিক আছে? ওই 4 মিনিট 45 সেকেন্ড এই ধরনের আছে। ঠিক আছে, আরো তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করতে হবে, যাতে এটা 4 মিনিটের মধ্যে আসে। আরো অভ্যাস করো, হবে। ঠিক আছে। হুম। আচ্ছা, সবাই ওই পিডিএফটা যেটা পাঠিয়েছি ওটা ডাউনলোড করে একটু ওটা ওপেন করো। সবাই ওপেন করেছো? হ্যাঁ স্যার। হুম। দেখো, তোমরা আজকে দুটো শব্দ মুখস্থ করে এসছো, মিত্র, ফল শব্দ আর হরি শব্দ। দেখো এখানে যে সেকেন্ড পেজে যেটা আছে, প্রথমেই তো রামাহ লিখতি মন্ত্রম, যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে করলাম, তোমরা বললে ওইটা আছে। তারপরেই দেখো মিত্র পশ্যতি যেটা আছে, ওইটা পুরোটাই কিন্তু ওই ফল শব্দ যেটা করেছো ওই শব্দের সঙ্গে যাবে, ওই শব্দের মতো রূপ যে সব শব্দের, সেই সব শব্দ দিয়ে পুরোটা করা আছে। তুমি দেখো মিত্র শব্দ ধরো, বা ফল শব্দ, নেত্র শব্দ, কলত্র শব্দ, ঠিক আছে, বন শব্দ, সবগুলো কিন্তু ওই মিত্র শব্দের সাথে যাবে। ঠিক আছে, ওইভাবে দেওয়া আছে। আচ্ছা, অঙ্কিতা, তুমি মিত্র শব্দের রূপটা বলো দেখি কিরকম হবে। मित्रं ডেফিনেশন বলো আগে, मित्रे শুরুতে ওই প্রথম লাইনটা বলো। আকারান্তঃ নপুংসকলিঙ্গঃ, বলো। अकारान्तः হুম। नपुंसकलिङ्गः হুম। मित्रशब्दः ঠিক, তারপরে। मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रं मित्रे मित्राणि मित्रेण मित्राभ्यां मित्रैः হুম। मित्रायो मित्राभ्यां मित्रेभ्यः হুম। मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां मित्रे मित्रयोः मित्रेषु हे मित्रे हे मित्र हे मित्रे हे मित्राणि ঠিক। দীপান্বিতা, তুমি নেত্র শব্দটা বলো। দেখো তারপরে নেত্র শব্দ আছে, ওই লাইনে নেত্র শব্দের রূপটা বলো। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः नेत्रशब्दः হুম। नेत्रं नेत्रे नेत्राणि नेत्रं नेत्रे नेत्राणि नेत्रेण नेत्राभ्यां नेत्रैः नेत्राय नेत्राभ्यां नेत्रेभ्यो नेत्रात् नेत्राभ्यां नेत्रेभ्यः नेत्रस्य नेत्रयो नेत्राणां नेत्रे नेत्रयोः नेत्रेषु हे नेत्रे हे नेत्रो हे नेत्रे हे नेत्राणि ঠিক, ঠিক আছে, তোমাদের এই দুটো শব্দরূপ, এই শব্দরূপটা ভালো করে হয়ে গেছে। তো এইখানে যেগুলো এখানে আমি এই বাক্যটা দিয়ে আমরা যে 108টা বাক্য তৈরি করবো এরপরে, মিত্রম পশ্যতি ফলম, এইভাবে সেখানে যেসব শব্দরূপগুলো আসবে সবগুলোই কিন্তু এই ফল শব্দের মতো যাবে, এটা খেয়াল রাখবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার জয়শ্রীকে আগের দিন আমি করিয়ে দিয়েছিলাম এই মিত্র শব্দ দিয়ে 108টা বাক্য।
জয়শ্রী, তুমি আজকে আমি আগের দিন তোমায় যেমন পড়িয়েছিলাম, 9টা করে বাক্য তুমি বলবে বলেছিলাম, তুমি সেটা শুনে শুনে 9টা করে বাক্য বলেছিলে, তাই তো? মানে মিত্রম পশ্যতি ফলম মিত্রম পশ্যতি ফলে মিত্রম পশ্যতি ফলানি মিত্রে পশ্যতঃ ফলম মিত্রে পশ্যতঃ ফলে মিত্রে পশ্যতঃ ফলানি মিত্রাণি পশ্যন্তি ফলম মিত্রাণি পশ্যন্তি ফলে মিত্রাণি পশ্যন্তি ফলানি। এইভাবে 9টা বাক্য বলেছিলাম, তারপরে তুমি সেটা শুনে শুনে 9টা বাক্য বলেছিলে। আজকে তুমি এটা ওদেরকে পড়াও, যেহেতু তুমি এটা জানো, তাহলে তুমি যেটা পড়াও তোমারও এটা আরেকবার হবে, ভালো হবে, আর ওদের এটা নতুন হবে। তুমি 9টা করে বাক্য বলো, ওটা শুনে শুনে প্রথমে অঙ্কিতা 9টা বাক্য বলবে, তারপরে দীপান্বিতা 9টা বাক্য বলবে, তারপরে আবার পরের 9টা তুমি বলো, এটা শুনে শুনে আবার অঙ্কিতা 9টা বাক্য বলবে, দীপান্বিতা, এইভাবে 108টা বাক্য করো। আর কিন্তু যদি স্যার আমার তো ঠিকঠাক উচ্চারণ হবে না, যদি উচ্চারণে কিছু ভুল করো, হয়ে ওটা যায়। করো, বলো উচ্চারণ ভুল হলে আমি বলে দেবো, যদি কোথাও উচ্চারণ ভুল হয় আমি বলে দেবো। আর যখন একজন বলছে, ঠিক আছে, তোমরা এটা সবসময় খেয়াল রাখবে, যে যে কোনো কিছু, সে শব্দরূপ হোক বা বাক্য হোক, যাই খুশি হোক না কেন, যখন একজন কেউ বলছে, বাকিরা যখন তার মধ্যে যদি কোনো ভুল পাও, যে মনে হচ্ছে এটা ভুল বলছে মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে বলবে যে এটাও ভুল বললো। সে উচ্চারণগত দিক থেকে হতে পারে বা বাক্য দিক থেকে, তাই সেটা তাহলে মন দিয়ে শোনো। শোনাটা একটা বড় কাজ, শুনবে আর দেখবে যে কোনো ভুল হচ্ছে কিনা। যদি এটা কানে লাগে অবশ্যই বলবে সঙ্গে সঙ্গে। আর সে উচ্চারণ ভুল হোক, অসুবিধা নেই, উচ্চারণ ভুল হোক, তুমি বললেই তো উচ্চারণটা ঠিক হবে, না বললে তো উচ্চারণ ঠিক হবে না। তুমি বলো, উচ্চারণ ভুল যদি কোথাও সেরকম হয় আমি বলে দেবো, ঠিক আছে, যেখানে উচ্চারণ ভুল হচ্ছে বলো। আচ্ছা। মিত্রম পশ্যতি ফলম মিত্রম পশ্যতি ফলে মিত্রম পশ্যতি ফলানি মিত্রে পশ্যতঃ ফলম মিত্রে পশ্যতঃ ফলে মিত্রম পশ্যতঃ ফলানি মিত্রাণি মিত্রে মিত্রে মিত্রাণি পশ্যতঃ পশ্যন ফল, বহু বচনে ভুল মিত্রে করবে। পশ্যতঃ ফলম মিত্রে পশ্যতঃ ফলে মিত্রে পশ্যতঃ ফলানি হুম, মিত্রাণি পশ্যন্তি ফলম মিত্রাণি পশ্যন্তি ফলে মিত্রাণি পশ্যন্তি ফলানি। ঠিক, এবার অঙ্কিতা বলো। मित्रं पश्यति फलं मित्रं पश्यति फले मित्रं पश्यति फलानि मित्रेः मित्रे पश्यतः फलं मित्रे पश्यतः फले मित्रे पश्यतः फलानि मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति फलानि ঠিক, তারপর मित्रं पश्यति फलं मित्रं पश्यति फले मित्रं पश्यति फलानि मित्रे पश्यतः फलं मित्रे पश्यतः फले मित्रे पश्यतः फलानि मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति फलानि তারপর 9টা বাক্য বলো জয়শ্রী। মিত্রম পশ্যতি নেত্রেণ মিত্রম পশ্যতি নেত্রাভ্যাম মিত্রম পশ্যতি নেত্রৈঃ মিত্রে পশ্যতঃ নেত্রেণ মিত্রে পশ্যতঃ নেত্রাভ্যাম মিত্রে পশ্যতঃ নেত্রৈঃ মিত্রাণি পশ্যন্তি নেত্রেণ মিত্রাণি পশ্যন্তি নেত্রাভ্যাম মিত্রাণি পশ্যন্তি নেত্রৈঃ। অঙ্কিতা বলো। मित्रं पश्यति नेत्रेण मित्रं पश्यति मित्रे पश्यतः नेत्राभ्यां মিত্রম পশ্যতি নেত্রেণ মিত্রম পশ্যতি নেত্রাভ্যাম, দ্বিবচন পরে হবে, প্রথমে मित्रं এই 3টে বলো। पश्यति नेत्रेण मित्रं पश्यति नेत्राभ्यां मित्रं पश्यति नेत्रैः मित्रे पश्यतः नेत्रेण मित्रे पश्यतः नेत्राभ्यां मित्रे पश्यतः नेत्रैः मित्राणि पश्यन्ति नेत्रेण मित्राणि पश्यन्ति नेत्राभ्यां मित्राणि पश्यन्ति नेत्रैः
मित्रं पश्यति नेत्रेण मित्रं पश्यति नेत्राभ्यां मित्रं पश्यति नेत्रैः मि- मित्रे पश्यतः मित्रं पश्यतः मित्रे नेत्रेण पश्यतः मित्रे मित्रे पश्यतः मित्रे मित्रे पश्यतः नेत्रेण मित्रे पश्यतः नेत्राभ्यां मित्रे पश्यतः नेत्रैः मित्राणि पश्यन्ति नेत्रेण मित्राणि पश्यन्ति नेत्राभ्यां मित्राणि पश्यन्ति नेत्रैः मित्- मित्रं मित्रं ददाति कलत्राय मित्रं ददाति कलत्राभ्यां मित्रं ददाति कलत्रेभ्यः मित्रे दत्तः कलत्राय मित्रे दत्तः कलत्राभ्यां मित्रे दत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि ददोति कलत्राय मित्राणि ददोति कलत्राभ्यां मित्राणि ददोति कलत्रेभ्यः नेक्स्ट জন বলো। मित्रं मित्रं ददाति कलत्राय मित्रं ददाति कलत्राभ्यां मित्रं ददाति कलत्रेभ्यः मित्रे दत्तः कलत्राय मित्रे दत्तः कलत्राभ्यां मित्रे दत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि ददति कलत्राय मित्राणि ददति कलत्राभ्यां मित्राणि ददति कलत्रेभ्यः मित्रं ददाति कलत्राय मित्रं ददाति कलत्राभ्यां मित्रं ददाति कलत्रेभ्यः मित्रे दत्तः कलत्राय मित्रे दत्तः कलत्राभ्यां मित्रे दत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि ददति कलत्राय मित्राणि ददति कलत्राभ्यां मित्राणि ददति कलत्रेभ्यः मित्रं मित्रम् आददति कलत्रात् मित्रम् आददाति कलत्राभ्यां मित्रम् आददाति कलत्रेभ्यः मित्रे आदत्यः कलत्रात् मित्रे आदत्यः कलत्राभ्यां হ্যাঁ দেখো मित्रे জয়শ্রী, आदत्य তোমার আদত্তহটা ওটা শুনতে আদত্যহর মতো লাগছে, ঠিক আছে? ওটা আদত্তহ বলছো মনে হচ্ছে না, একটা आदत्यः ইয়কার আছে, ইয়কারের একটা ইয়কার শুনতে লাগছে, ইয়কার তো নেই ওখানে। आदत्यः আদত্তহ, বলো আরেকবার বলো। প্রথম मित्रे आदत्तः कलत्रात् मित्रे आदत्तः कलत्राभ्यां मित्रे आदत्तः कलत्रेभ्यः ঠিক আছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে। मित्राणि आददति कलत्रात् मित्राणि आददति कलत्राभ्यां मित्राणि आददति कलत्रेभ्यः मित्रम् आददाति कलत्रात् मित्रम् आददति कलत्राभ्यां मित्रम् आददाति कलत्रेभ्यः मित्रे आदत्तः कलत्रात् मित्रे आदत्तः कलत्राभ्यां मित्रे आदत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि आददति कलत्रात् मित्राणि आददति
कलत्राभ्यां मित्राणि आददति कलत्रेभ्यः। मित्रम् आददाति कलत्रात् मित्रम् आददाति कलत्राभ्यां मित्रम् आददाति कलत्रेभ्यः। मित्रे आदत्तः कलत्रात् मित्रे आदत्तः कलत्राभ्यां मित्रे आदत्तः कलत्रेभ्यः। मित्राणि आददति कलत्रात् मित्रेण आददति मित्राणि मित्रेण न मित्राणि मित्राणि आददति कलत्रात् मित्राणि आददति कलत्राभ्यां मित्राणि आददति कलत्रेभ्यः। ঠিক তারপর मित्रं दर्शनं करोति फलं मित्रं दर्शनं करोति फले মিত্রম দর্শনম করোতি ঠিক হচ্ছে না फलं পঞ্চমী হলো তারপরে কিসের ফলের পঞ্চমীর পরে ষষ্ঠী मित्रं दर्शनं करोति फलस्य मित्रं दर्शनं करोति फलयोः मित्रं दर्शनं करोति फलानां मित्रे दर्शनतः फलस्य मित्रे दर्शनं कुरुतः फलयोः मित्रे दर्शनं कुरुतः फलानां मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलस्य मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलयोः मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलानां। मित्रं दर्शनं करोति फलस्य मित्रं दर्शनं करोति फलयः मित्रं दर्शनं करोति फलानां मित्रे दर्शनं कुरुतः फलस्य मित्रे दर्शनं कुरुतः फलयोः मित्रे दर्शनं कुरुतः फलानां मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलस्य मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलयोः मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलानां मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलानां। ঠিক ঠিক শোভনা তারপরে मित्रं दर्शनं करोति फलस्य मित्रं दर्शनं करोति फलयोः मित्रं दर्शनं करोति फलानां मित्रे दर्शनं कुरुतः फलस्य मित्रे दर्शनं कुरुतः फलयोः मित्रे दर्शनं कुरुतः फलानां मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलस्य मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलयोः मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलानां। मित्रं पश्यति वने मित्रं पश्यति वनयः मित्रं पश्यति वनेषु मित्रे पश्यतः वने मित्रे पश्यतः वनयः मित्रे पश्यतः वनेषु मित्राणि पश्यन्ति वने मित्राणि पश्यन्ति वनयः मित्राणि पश्यन्ति वनेषु। मित्रं पश्यति वने मित्रं पश्यति वनयोः मित्रं पश्यति वनेषु मित्रे पश्यतः वने मित्रे पश्यतः वनयोः मित्रे पश्यतः वनेषु मित्राणि पश्यन्ति
वने मित्राणि पश्यन्ति वनयोः मित्राणि पश्यन्ति वनेषु। मित्रं पश्यति वने मित्रं पश्यति वनयोः मित्रं पश्यति वनेषु। मित्रे पश्यतः वने मित्रे पश्यतः वनयोः मित्रे पश्यतः वनेषु। मित्राणि पश्यन्ति वने मित्राणि पश्यन्ति वनयोः मित्राणि पश्यन्ति वनेषु। फलं फलं दृश्यते मित्रेण फलं दृश्यते मित्रे फलं दृश्यते मित्रैः ना ভুল বলেছি फलं दृश्यते मित्रेण फलं दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते मित्रैः फलं दृश्यते मित्रेण फलं दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते मित्रैः फलं दृश्यन्ते फलं फलानि ভুল বলেছি এটা फलं दृश्यते मित्रं फलं दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते প্রথমটাই ভুল বললে, मित्रैः ফলম দৃশ্যতে फले প্রথমটাই ফলম দৃশ্যতে মিত্রম फलं বলে দিলে। दृश्यते मित्रेण फलं दृश्यते मित्रेण फलं दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते मित्रैः फले दृश्यते मित्रेण फले दृश्यते मित्राभ्यां फले दृश्यते मित्रैः फलानि दृश्यन्ते मित्रेण फलानि दृश्यन्ते मित्राभ्यां फलानि दृश्यन्ते मित्रैः फलं दृश्यते मित्रेण फलं दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते मित्रैः फले दृश्यते मित्रेण फले दृश्यते मित्राभ्यां फले दृश्यते मित्रैः फलानि दृश्यन्ते मित्रेण फलानि दृश्यन्ते मित्राभ्यां फलानि दृश्यन्ते मित्रैः फलं दृश्यते मित्रेण फलं दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते मित्रैः फले दृश्यते मित्रेण फले दृश्यते मित्राभ्यां फले दृश्यते मित्रैः फलानि दृश्यन्ते मित्रेण फलानि दृश्यन्ते मित्राभ्यां फलानि दृश्यन्ते मित्रैः फलं दृष्टं मित्रेण फलं दृष्टं मित्राभ्यां फलं दृष्टं मित्रैः फले दृष्टे मित्रेण फले दृष्टे मित्राभ्यां फले दृष्टे मित्रैः फलानि दृष्टानि मित्रेण फलानि दृष्टानि मित्राभ्यां फलानि दृष्टानि मित्रैः फलं दृष्टं मित्रेण फलं दृष्टं मित्राभ्यां फलं दृष्टं मित्रैः फले दृष्टे मित्रेण फले दृष्टे मित्राभ्यां फले दृष्टे मित्रैः फलानि दृष्टानि मित्रेण फलानि दृष्टानि मित्राभ्यां फलानि दृष्टानि मित्रैः फलं दृष्टं मित्रेण फलं दृष्टं मित्राभ्यां फलं दृष्टं मित्रैः फले दृष्टे मित्रेण फले दृष्टे मित्राभ्यां फले दृष्टे मित्रैः फलानि दृष्टानि मित्रेण फलानि दृष्टानि मित्राभ्यां फलानि दृष्टानि मित्रैः फलं दर्शनीयं मित्रेण फलं दर्शनीयं मित्राभ्यां फलं दर्शनीयं मित्रैः
फले दर्शनीये मित्रेण फले दर्शनीये मित्राभ्यां फले दर्शनीये मित्रैः फलानि दर्शनीयानि मित्रेण फलानि दर्शनीयानि मित्राभ्यां फलानि दर्शनीयानि मित्रैः फलं दर्शनीयं मित्रेण फलं दर्शनीयं मित्राभ्यां फलं दर्शनीयं मित्रैः फले दर्शन फले दर्शनीय फले दर्शन फले दर्शनीये मित्रेण दर्शनीये फले दर्शनीये फले दर्शनीये मित्रेण फले दर्शनीये मित्राभ्यां फले दर्शनीये मित्रैः फलानि दर्शनीयानि मित्रेण फलानि दर्शनीयानि मित्राभ्यां फलानि दर्शनीयानि मित्रैः फलं दर्शनीयं मित्राणि फलं दर्शनीयं मित्राभ्यां फलं फलं दर्शनीयं दर्शनीयम मित्रैः প্রথমটা ফলম দর্শনীয় মিত্রাণি বলে দিলে। কি फले হবে? दर्शनीये मित्रेण फले दर्शनीये मित्राभ्यां फले दर्शनीये मित्रैः फलानि दर्शनीयानि मित्रेण फलानि दर्शनीयानि मित्राभ्यां फलानि दर्शनीयानि मित्रेभ्यः মিত্রেভ্যः নয়, কি হবে? ফলানি দর্শনীয়ানি শেষেরটা দীপান্বিতা। मित्रैः দীপান্বিতা শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, শেষেরটা তুমি বললে ফলানি দর্শনীয়ানি মিত্রেভ্যः বলে দিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি फलानि হবে? मित्रैः फलानि ঠিক, दर्शनीयानि হ্যাঁ শেষেরটাই তুমি ভুল বললে, বাকি দুটো ঠিক বলেছো। মিত্রাভ্যাম পরে ফলানি দর্শনীয়ানি মিত্রেই। ঠিক, তারপরে জয়শ্রী বলো। फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रेण फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्राभ्यां फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रैः फले दृश्यमाने स्तः मित्रेण फले दृश्यमाने स्तः मित्राभ्यां फले दृश्यमाने स्तः मित्रैः फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रेण फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्राभ्यां फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रैः फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रं फलं दृश्यमानम् फलम दृश्यमानम अस्ति, কি বললে? फलम दृश्यमानम अस्ति फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रेण फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्राभ्यां फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रैः फले दृश्यमानो फलं दृश्यमान फले दृश्यमाने स्तः मित्रेण फले दृश्यमाने स्तः मित्राभ्यां फले दृश्यमाने स्तः मित्रैः फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रेण फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्राभ्यां फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रैः फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रेण फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्राभ्यां फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रैः फले दृश्यमाने
स्तः मित्रेण फले दृश्यमाने स्तः मित्राभ्यां फले दृश्यमाने स्तः मित्रैः फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रेण फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्राभ्यां फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रैः मित्रं पश्यत् अस्ति फलं मित्रं पश्यत् अस्ति फले मित्रं पश्यत् अस्ति फलानि मित्रे पश्यन्ति स्तः फलं मित्रे पश्यन्ति स्तः फले मित्रे पश्यन्ति स्तः फलानि मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फलानि। আচ্ছা, বাকি দুজন একটু দেখো, এই যে এখানে দুটো রূপ হলো না, পশ্যন্তি আর পশ্যন্তি, সত্যি প্রত্যয়ে করলে তোমার নপুংসক লিঙ্গে এইরকম রূপ হয়। তোমরা দেখো এই যে পিডিএফটা যেটা আছে ওইটারই প্রথম পেজে বাম দিকে দেখো 4 নম্বর পয়েন্ট যেটা আছে, দেখতে পাচ্ছ? লিখত, লিখন্তি, লিখন্তি, দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রকম রূপটা হবে। লিখত, লিখন্তি, লিখন্তি আছে, সেরকম এখানে কি হবে? পশ্যত, পশ্যন্তি, পশ্যন্তি। ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যাঁ, বলো এবারে। অঙ্কিতা বলো। फलं पश्यत् अस्ति मित्रेण फलं पश्यत् अस्ति मित्राभ्यां ভুল হচ্ছে, ভুল হচ্ছে। কে फलं কাকে দেখছে? पश्यत् কে কাকে দেখছে সেটাকে मित्रं ভাবো। पश्यत् मित्रं पश्यत् फलं মিত্রম পশ্যদ অস্তি ফলম, তাই না? ফলম मित्रं পশ্যদ অস্তি মিত্রম কি করে হবে, তাই না? বলো। मित्रं पश्यत् अस्ति फलं मित्रं पश्यत् अस्ति मित्रं पश्यत् अस्ति फले मित्रं पश्यत् अस्ति फलानि मित्रे पश्यन्ति फलं मित्रे ত্রে पश्यन्ति পশ্যন্তি স্তহ, স্তহটা বলো। मित्रे पश्यन्ति स्तः फलं मित्रं मित्रे पश्यन्ति स्तः फलं मित्रे पश्यन्ति स्तः फले मित्रे पश्यन्ति स्तः फलानि मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति সন্তি, সন্তি গুলো লাগাও। মিত্রাণি পশ্যন্তি সন্তি। मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फलैः फलानि মিত্রাণি পশ্যন্তি সন্তি ফলানি। ঠিক ঠিক। এখানে দেখো দ্বিবচনে কিন্তু দীর্ঘ ইকার আছে, এটা খেয়াল রাখবে। দ্বিবচনে দীর্ঘ ইকার আর বহুবচনে হ্রস্ব ইকার, এই দুটাই পার্থক্য। ঠিক আছে, পশ্যন্তি আর বহুবচনে পশ্যন্তি। ঠিক আছে, এর প্রতিফলনটা বলো। मित्रं पश्यदस्ति फलं मित्रं पश्यदस्ति फले मित्रं पश्यदस्ति फलानि मित्रे पश्यन्ति स्तः फलं मित्रे पश्यन्ति स्तः मित्रे पश्यन्ति स्तः फलं मित्रे पश्यन्ति स्तः फले मित्रे पश्यन्ति स्तः फलानि मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फले फलानि
मित्रं दृष्टवत् फलं मित्रं दृष्टवत् फले मित्रं दृष्टवत् फलानि मित्रे दृष्टवती फलं मित्रे दृष्टवती फले मित्रे दृष्टवती फलानि मित्राणि दृष्टवन्ति फलं मित्राणि दृष्टवन्ति फले मित्राणि दृष्टवन्ति फलानि। এখানেও তোমরা দেখো এই যে এই রূপটা একটু অন্যরকম। এটাও ওইখানে যেখানে আমি আগের বারে দেখালাম সত্যি প্রত্যয়, এটা লিখান্তি লিখান্তি আছে, তার নিচেই দেখো ওই লাইনে লেখা আছে লিখিতবৎ, লিখিতবতী, লিখিতবন্তি। নপুংসক লিঙ্গের রূপটা এরকম যাবে। কোনো নপুংসকলিঙ্গ শব্দ থাকলে সেখানে যদি আমি তব তুরুত্তয় লাগাই তাহলে রূপটা এইভাবে যাবে, ঠিক আছে? লিখিতবৎ, লিখিতবতী, লিখিতবন্তি। এখানে কি হবে? দৃষ্টবৎ, দৃষ্টবতী, দৃষ্টবন্তি। ঠিক আছে, বলো এবার অঙ্কিতা। मित्रं दृष्टवत् फलं मित्रं दृष्टवत् फले मित्रं दृष्टवत् फलानि मित्रे दृष्टवती फलं मित्रे दृष्टवती फले मित्रे दृष्टवती फलानि मित्राणि दृष्टवन्ति फलं मित्राणि दृष्टवन्ति फले मित्राणि दृष्टवन्ति फलानि मित्रं दृष्टवत् फलं मित्रं दृष्टवत् फलं मित्रं दृष्टवत् फले मित्रं दृष्टवत् फलानि मित्रे दृष्टवती फलं मित्रे दृष्टवती फलं फले मित्रे दृष्टवती फलानि मित्रं मित्राणि दृष्टवन्ति फलं मित्राणि दृष्टवन्ति फले मित्राणि दृष्टवन्ति फलानि। এবার দীপান্বিতা তুমি পুরো 108টা বাক্য বলে যাও এইটা দিয়ে, মিত্র দিয়ে, যেটা এতক্ষণ বললে পরপর 108টা বাক্য বলে যাও। मित्रं पश्यति फलं मित्रं पश्यति फले मित्रं पश्यति फलानि मित्रे पश्यतः फलं मित्रे पश्यतः फले मित्रे पश्यतः फलानि मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति फलानि। বাকিরা সবাই শোনো, যদি কোথাও ভুল শুনতে পাও বলবে সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক আছে? তুই বলে যাও। मित्रं पश्यति नेत्रेण मित्रं पश्यति नेत्राभ्यां मित्रं पश्यति नेत्रैः मित्रं पश्यतः मित्रे पश्यतः मित्रे पश्यतः नेत्राभ्यां मित्रे पश्यतः नेत्रैः मित्राणि पश्यन्ति नेत्रेण मित्राणि पश्यन्ति नेत्राभ्यां मित्राणि पश्यन्ति नेत्रैः मित्रं ददाति कलत्राय मित्रं ददाति कलत्राभ्यां मित्रं ददाति कलत्रेभ्यः मित्रं मित्रे ददाति मित्रे दत्तः कलत्राय मित्रे दत्तः कलत्राभ्यां मित्रे दत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि ददति कलत्राय मित्राणि ददति कलत्राभ्यां मित्राणि ददति कलत्रेभ्यः
मित्रम मित्रम आददाति कलत्रात् मित्रम आददाति मित्रम आददाति कलत्रात् मित्रम आददाति कलत्राभ्यां मित्रम आददाति कलत्रेभ्यः मित्रे आदत्तः कलत्राय मित्रे आदत्तः मित्रे आदत्तः कलत्रात् मित्रे आदत्तः कलत्राभ्यां मित्रे आदत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि आददति कलत्रात् मित्राणि आददति कलत्राभ्यां मित्राणि आददति कलत्रेभ्यः मित्रं दर्शनं करोति फलस्य मित्रं दर्शनं करोति फलस्य मित्रं दर्शनं करोति फलयोः मित्रं दर्शनं करोति फलानां मित्रे दर्शनं कुरुतः फलस्य मित्रे दर्शनं कुरुतः फलयोः मित्रे दर्शनं कुरुतः फलानां मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलस्य मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलयोः मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलानां मित्रं पश्यति वने मित्रं पश्यति वनयोः मित्रं पश्यति वनेषु मित्रे पश्यतः वने मित्रे पश्यतः वनयोः मित्रे पश्यतः वनेषु मित्राणि पश्यन्ति वने मित्राणि पश्यन्ति वनयोः मित्राणि पश्यन्ति वनेषु मित्रं दृश्यते फलं मित्रं दृश्यते ভুল হচ্ছে, বলো ভেবে মিত্রম বলো একটু। फलं दृश्यते मित्रेण फलं ঠিক। दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते मित्रैः फले दृश्यते मित्रेण फले दृश्यते मित्राभ्यां फले दृश्यते मित्रैः फलानि दृश्यन्ते मित्रेण फलानि दृश्यन्ते मित्राभ्यां फलानि दृश्यन्ते मित्रैः फलं दृष्टं मित्रेण फलं दृष्टं मित्राभ्यां फलं दृष्टं मित्रैः फले दृष्टे मित्रेण फले दृष्टे मित्राभ्यां फले दृष्टे मित्रैः फलानि दृष्टानि मित्रेण फलानि दृष्टानि मित्राभ्यां फलानि दृष्टानि मित्रैः फलं दर्शनीयम् अस्ति मित्रेण फलं दर्शनीयमस्ति मित्राभ्यां फलं दर्शनीयमस्ति मित्रैः फले दर्शनीय এইখানে অস্থি দিয়েছো, ঠিক আছে, অস্থি না দিলে অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, দিয়েছে, অসুবিধা কিছু নেই, ঠিক আছে। फलं 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 ফলে ফলে फले फले दर्शनीये मित्रेण फले दर्शनीये मित्राभ्यां फले दर्शनीये मित्रैः फलानि दर्शनीयानि मित्रेण फलानि दर्शनीयानि
मित्राभ्यां फलानि दर्शनीयानि मित्रैः। फलं दृश्यमानं मित्रेण फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रेण फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्राभ्यां फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रैः। फले दृश्यमाने स्तः मित्रेण फले दृश्यमाने स्तः मित्राभ्यां फले दृश्यमाने स्तः मित्रैः। फलानि दृश्यमानं सन्ति मित्रेण फले दृश्यमान বহুবচন হচ্ছিল। ফলানি দৃশ্যমানানি সন্তি মিত্রেণ। फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रेण फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्राभ्यां फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रैः। फलं पश्यत् मित्रेण फलं কি হলো কি হলো এটা? मित्रं पश्यत् फलं मित्रं पश्यत् अस्ति ফলম मित्रं पश्यत् अस्ति फलं मित्रं पश्यत् अस्ति फले मित्रं पश्यत् अस्ति फलानि। मित्रे पश्यति পশ্যতি নয়, কি হবে? पश्यन्ति मित्रे पश्यन्ति फलं मित्रे पश्यन्ति फले मित्रे पश्यन्ति फलानि। मित्राणि पश्यन्ति मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति फलानि। এখানে তুমি এটাতে সন্তি আর পরের আগেরটাতে স্তহটা ছেড়ে গেলে, ঠিক আছে? ওইগুলো একটু বলবে। তারপরে मित्रं दृष्टवत् फलं मित्रं दृष्टवत् फले मित्रं दृष्टवत् फलानि। मित्रे दृष्टवती फलं मित्रे दृष्टवती फले मित्रे दृष्टवती फलानि। मित्राणि दृष्टवन्ति फलं मित्राणि दृश्यवन्ति फले मित्राणि दृश्यवन्ति फलानि। ঠিক আছে, এরপরে অঙ্কিতা বলো। मित्रं पश्यति फलं मित्रं पश्यति फले मित्रं पश्यति फलानि। मित्रे पश्यतः फलं मित्रे पश्यतः फलं मित्रे पश्यतः फले मित्रे पश्यतः फलानि। मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति फलानि। मित्रं पश्यति नेत्रेण मित्रं पश्यति नेत्राभ्यां मित्रं पश्यति नेत्रैः। मित्रे पश्यतः नेत्रेण मित्रे पश्यतः नेत्राभ्यां मित्रे पश्यतः नेत्रैः। मित्राणि पश्यन्ति नेत्रेण मित्राणि पश्यन्ति नेत्राभ्यां मित्राणि पश्यन्ति नेत्रैः। मित्रं ददाति कलत्राय मित्रं ददाति कलत्राभ्यां मित्रं ददाति कलत्रैः।
হুম, কলত্রেহি হবে। मित्रे कलत्रेभ्यः ঠিক। তারপর मित्रं दत्तः कलत्राय मित्रं दत्तः कलत्राभ्यां কি ভুল বলছে জয়শ্রী? मित्रं दत्तः कलत्राय मित्रे दत्तः कलत्राभ्यां ঠিক। मित्रे মিত্রে दत्तः দত্ত কলত্রায়। कलत्राय मित्रे दत्तः कलत्राभ्यां मित्रे दत्तः कलत्रैः मित्राणि আবার ददति ভুল করলে, বহু বচনে আবার ভুল করলে। कलत्रेभ्यः চতুর্থীর রূপ কি আছে কলত্র শব্দের? कलत्रेण कलत्राय कलत्राभ्यां कलत्रेभ्यः এইভাবে বলো। मित्रं বহু বচন বলো, বহু বচন। মিত্রাণি দদতি। मित्राणि मित्राणि ददति कलत्राय मित्राणि ददति कलत्राभ्यां मित्राणि ददति कलत्रेभ्यः मित्रम् ददाति कलत्रात् मित्रम् ददाति कलत्राभ्यां मित्रम् ददाति कलत्रेभ्यः मित्रे आदत्तः कलत्रात् मित्रे आदत्तः कलत्राभ्यां मित्रे आदत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि आददति कलत्रात् मित्राणि आददति कलत्राभ्यां मित्राणि आददति कलत्रेभ्यः मित्रं दर्शनं দর্শনম করোতি ফলস্য। मित्रं दर्शनं करोति फलस्य मित्रं दर्शनं करोति फलयोः मित्रं दर्शनं करोति फलानां मित्रे दर्शनं कुरुतः फलस्य मित्रे दर्शनं कुरुतः फलयोः मित्रे दर्शनं कुरुतः फलानां मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलस्य मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलयोः मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलानां मित्रं पश्यति वने मित्रं पश्यति वनयोः मित्रं पश्यति वनेषु मित्रे पश्यतः वने मित्रे पश्यतः वनयोः मित्रे पश्यतः वनेषु मित्राणि पश्यन्ति वने मित्राणि पश्यन्ति वनयोः मित्राणि पश्यन्ति वनेषु আচ্ছা দেখো এইখানে বনে, এই যে বন শব্দ, বন শব্দের বটা কি ব? অন্তস্থ ব না বর্গীয় ব? বর্গীয় ব, মানে অন্তস্থ ব, অন্তস্থ। অন্তস্থ ব। তাহলে অন্তস্থ বর উচ্চারণ তো ব হবে না, না ওখানে ঠোঁট দুটো লাগবে না। যেটা বর্গীয় ব সেখানে উচ্চারণটা সময় ঠোঁট দুটো লাগে ব, যেমন প ফ ব সেরকম হবে। কিন্তু যেটা অন্তস্থ ব সেখানে কিন্তু ব হবে না, ও হবে ও। ও ওয়ানে। বোঝা গেল? দুটো উচ্চারণে পার্থক্য আছে। अच्छा ঠিক আছে, দুরকম। বলো ওয়ানে। ও ও ও वने ওয়ানে। হ্যাঁ, ওয়ানে ওয়ানে। मित्राणि पश्यन्ति वने मित्राणि पश्यन्ति वनयोः मित्राणि पश्यन्ति वनेषु তুমি চেষ্টা করো কি নিচের ঠোঁটটাকে উপরের দাঁতে, মানে উপরের উপরের দিকে দাঁতে লাগানোর চেষ্টা করো, তাহলে ওইটা আসে। দুটো ঠোঁট যেন না লাগে, ব ওটা হলে ব হয়ে যাবে, ঠিক আছে? নিচের ঠোঁটটা উপর দাঁতের সাথে লাগালে ওইটা আসে ব। ব এই জিনিসটা, ঠিক আছে? এটা অভ্যাস করবে, ঠিক আছে? এটা দরকার। হুম, পরেরটা বলো। मित्रं दृश्यते फलं मित्रं
ভুল হচ্ছে। फलं दृश्यते मित्रेण फलं ঠিক। दृश्यते मित्राभ्यां फलं दृश्यते मित्रैः फले दृश्यते मित्रेण फले दृश्यते मित्राभ्यां फले दृश्यते मित्रैः फलानि दृश्यन्ते मित्रेण फलानि दृश्यन्ते मित्राभ्यां फलानि दृश्यन्ते मित्रैः फलं दृष्टं मित्रेण फलं दृष्टं मित्राभ्यां फलं दृष्टं मित्रैः फले दृष्टे मित्रेण फले दृष्टे मित्राभ्यां फले दृष्टे मित्रैः फलानि दृष्टानि मित्रेण फलानि दृष्टानि मित्राभ्यां फलानि दृष्टानि मित्रैः फलं दर्शनीयं मित्रेण फलं दर्शनीयं मित्राभ्यां फलं दर्शनीयं मित्रैः फले दर्शनीये मित्रेण फले दर्शनीये मित्राभ्यां फले दर्शनीये मित्रैः फलानि दर्शनीयानि मित्रेण फलानि दर्शनीयानि मित्राभ्यां फलानि दर्शनीयानि मित्रैः फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रेण फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्राभ्यां फलं दृश्यमानम् अस्ति मित्रैः फले दृश्यमानो स्तः मित्रेण फलं दृश्यमानो स्तः ভুল হচ্ছে দ্বিবচন ভুল হচ্ছে। फले ফলে फले তারপর दृश्यमानो स्तः मित्रेण দৃশ্যমানও কেন হবে? আমও যখন ছিল দৃশ্যমানে ওখানে মন্ত্র তখন কি ছিল? दृश्यमाने फलं যেমন दृश्यमाने ফলে যেমন যাবে সেরকমই দৃশ্যমানে হবে, ঠিক আছে? পুরো ফল শব্দের মতোই যাবে। বলো। फले दृश्यमाने स्तः मित्रेण फले दृश्यमाने स्तः मित्राभ्यां फले दृश्यमाने स्तः मित्रैः फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रेण फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्राभ्यां फलानि दृश्यमानानि सन्ति मित्रैः मित्रं पश्यत् फलं मित्रं पश्यत् फलानि मित्रं पश्यत् फलं मित्रं पश्यत् फले मित्रं पश्यत् फलानि এটা অস্থি লাগিয়ে দাও, ঠিক আছে? অস্থি লাগিয়ে বললে ভালো লাগে। मित्रं पश्यत् अस्ति फलं मित्रं पश्यत् अस्ति फले मित्रं पश्यत् अस्ति फलानि मित्रे पश्यति स्तः फलं मित्रे पश्यति स्तः फले পশ্যতি নয় কিন্তু, কি আছে? पश्यन्ति পশ্যন্তি, ঠিক, পশ্যন্তি। मित्रं पश्यन्ति মিত্রে পশ্যন্তি। मित्रे पश्यन्ति स्तः फलं मित्रे पश्यन्ति स्तः फले मित्रे पश्यन्ति स्तः फलानि मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि সন্তি একটা লাগাও, সন্তি, मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति सन्ति फलानि मित्रं दृष्टवत् फलं मित्रं दृष्टवत् फले मित्रं दृष्टवत् फलानि मित्रे दृष्टवती फलं मित्रे दृष्टवती फले मित्रे दृष्टवती फलानि मित्राणि दृष्टवन्ति फलं मित्राणि दृष्टवन्ति फले मित्राणि दृष्टवन्ति फलानि ঠিক। এখানে দেখো ওই যে কর্মণি সানচা শত্রুর ক্ষেত্রে অস্থি বা স্তহ সন্তি এগুলো আমরা ইউজ করছি, এটা কোনো বাধ্যতামূলক কিছু নেই, ঠিক আছে? তুমি যখন পরে বাক্য লিখবে তোমরা সবাই,
তখন ওইটা অস্তি স্তহ সন্ধি দিতে হবে, সত্যি প্রত্যয় ইউজ করলে বা সমাস প্রত্যয় ইউজ করলে এরকম কিছু নিয়ম নেই। ওটা করি না, আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করি না, কিন্তু এখন যেহেতু একটা তুমি স্ট্রাকচারে বাক্যগুলো বলছো সবগুলো, এই জন্য একরকম ভাবে বলাটাই ভালো, না হলে তোমারই পরে ওটা খাপছাড়া লাগবে, তাই না? তাই এখন যখন বলছো অস্তি স্তহ সন্ধি এগুলো ইউজ করেই বলো, কিন্তু এটা কোনো বাধ্যতামূলক নয়, এটা মাথায় রাখবে। আচ্ছা স্যার। হুম। এরপর জয়শ্রী বলো। मित्रं पश्यति फलं मित्रं पश्यति फले मित्रं पश्यति फलानि मित्रे पश्यतः फलं मित्रे पश्यतः फले मित्रे पश्यतः फलानि मित्राणि पश्यन्ति फलं मित्राणि पश्यन्ति फले मित्राणि पश्यन्ति फलानि मित्रं पश्यति नेत्रेण मित्रं पश्यति नेत्राभ्यां मित्रं पश्यति नेत्रैः मित्रे पश्यतः नेत्रेण मित्रे पश्यतः नेत्राभ्यां मित्रे पश्यतः नेत्रैः मित्राणि पश्यन्ति नेत्रेण मित्राणि पश्यन्ति नेत्राभ्यां मित्राणि पश्यन्ति नेत्रैः मित्रं ददाति कलत्राय मित्रं ददाति कलत्राभ्यां मित्रं ददाति कलत्रेभ्यः मित्रे दत्तः कलत्राय मित्रे दत्तः कलत्राभ्यां मित्रे दत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि ददोति कलत्राय मित्राणि ददोति कलत्राभ्यां मित्राणि ददोति कलत्रेभ्यः मित्रम् आददोति कलत्रात् मित्रम् आददाति कलत्राभ्यां मित्रम् आददाति कलत्रेभ्यः मित्रे आदत्तः कलत्रात् मित्रे आदत्तः कलत्राभ्यां मित्रे आदत्तः कलत्रेभ्यः मित्राणि आददोति कलत्रात् मित्राणि आददोति कलत्राभ्यां मित्राणि आददोति कलत्रेभ्यः। জয়শ্রী, তোমার এই দদতিতে একটু উচ্চারণটা সমস্যা আছে, তুমি দদৌতি দদৌতি বলছো তো, ওটা শুনতে দ দয়কার তয় হর্ষ এরকম, মানে যদি আমি ভাবি এরকম মনে হচ্ছে শুনতে, দদৌতি, ওটা হবে দদতি। দদতি দদতি দাদাতি, বেশি সময় দেওয়ার দরকার নেই, দাদাতি দুটোই যেহেতু হর্ষ আছে, দাদাতি। আচ্ছা ঠিক আছে, দদতি দাদাতি আ দাদাতি, সময় দেওয়ার দরকার নেই। দদতি ঠিক আছে, দদতি তারপরে मित्रं दर्शनं करोति फलस्य मित्रं दर्शनं करोति फलयोः मित्रं दर्शनं करोति फलानां मित्रे दर्शनं कुरुतः फलस्य मित्रे दर्शनं कुरुतः फलयोः मित्रे दर्शनं कुरुतः फलानां मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलस्य मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलयोः मित्राणि दर्शनं कुर्वन्ति फलानां मित्रं पश्यति वने मित्रं पश्यति वनयोः मित्रं पश्यति वनेषु मित्रे पश्यतः वने मित्रे पश्यतः वनयोः मित्रे पश्यतः वनेषु मित्राणि पश्यन्ति वने मित्राणि पश्यन्ति वनयोः मित्राणि पश्यन्ति वनेषु তারপর ফলম দৃশ্যতে মিত্রেণ ফলম দৃশ্যতে মিত্রাভ্যাম ফলম দৃশ্যতে মিত্রৈঃ ফলে দৃশ্যতে মিত্রেণ ফলে দৃশ্যতে মিত্রাভ্যাম ফলে দৃশ্যতে মিত্রৈঃ ফলানি দৃশ্যন্তে মিত্রেণ ফলানি দৃশ্যন্তে মিত্রাভ্যাম ফলানি দৃশ্যন্তে মিত্রৈঃ फलं दृष्टं मित्रेण फलं दृष्टं मित्राभ्यां फलं दृष्टं मित्रैः फले दृष्टे मित्रेण फले दृष्टे मित्राभ्यां फले दृष्टे मित्रैः फलानि दृष्टानि मित्रेण फलानि दृष्टानि मित्राभ्यां फलानि दृष्टानि मित्रैः फलं दर्शनीयं मित्रेण फलं दर्शनीयं मित्राभ्यां फलं दर्शनीयं मित्रैः फले दर्शनीये मित्रेण फले दर्शनीये मित्राभ्यां फले दर्शनीये मित्रैः फलानि दर्शनीयानि मित्रेण फलानि दर्शनीयानि मित्राभ्यां फलानि दर्शनीयानि मित्रैः फलं दृश्यमानं मित्रेण फलं दृश्यमानं मित्राभ्यां फलं दृश्यमानं मित्रैः फले दृश्यमाने
মিত্রম মিত্রেণ ফলম ফলে দৃশ্যমানে মিত্রাভ্যাম ফলে দৃশ্যমানে মিত্রৈঃ ফলানি দৃশ্যমানানি মিত্রেণ ফলানি দৃশ্যমানানি দৃশ্যমানানি মিত্রেণ ফলানি দৃশ্যমানানি মিত্রৈঃ মিত্রাভ্যাম ফলানি দৃশ্যমানানি মিত্রৈঃ। তুমিও অস্তি সহ সন্তি এইটা ছেড়ে দিলে। হ্যাঁ, এইটা ছেড়ে দিয়েছি, সেটাই আমার মনে পড়েছে মাঝে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, পরেরটা বলো। হুম। তারপর সানাজ হয়ে গেল, সানাজের সানাজের পর সত্রী। ফলম পশ্চাৎ अस्ति মিত্রেণ মিত্রম পশ্চাৎ अस्ति ফলম মিত্রম পশ্চাৎ अस्ति ফলে মিত্রম পশ্চাৎ अस्ति ফলানি মিত্রে পশ্যন্তি স্তঃ ফলম মিত্রে পশ্যন্তি স্তঃ ফলে মিত্রে পশ্যন্তি স্তঃ ফলানি মিত্রাণি পশ্যন্তি সন্তি ফলম মিত্রাণি পশ্যন্তি সন্তি ফলে মিত্রাণি পশ্যন্তি সন্তি ফলানি মিত্রম দৃষ্টবৎ ফলম মিত্রম দৃষ্টবৎ ফলে মিত্রম দৃষ্টবৎ ফলানি মিত্রে দৃষ্টবতী ফলম মিত্রে দৃষ্টবতী ফলে মিত্রে দৃষ্টবতী ফলানি মিত্রাণি দৃষ্টবন্তী ফলম মিত্রাণি দৃষ্টবন্তী ফলে মিত্রাণি দৃষ্টবন্তী ফলানি। ঠিক আছে, প্রত্যেকে বাড়িতে এই রামও যেটা রামঃ লিখতি মন্ত্রম, এটা কিন্তু আরো ভালো করে অভ্যাস করবে। ঠিক আছে, যাতে ওটা আরো ফ্লুয়েন্ট হয়। ওটা তো আমি প্রত্যেকদিন শুনবোই। ঠিক আছে, আর প্রত্যেকদিন আমি সময় দেখবো। যখন 4 মিনিটের মধ্যে হবে সেদিনই টার্গেট কমপ্লিট হবে, সেদিন। ঠিক আছে, পরের দিন আরো দুটো শব্দের তোমরা মুখস্থ করে আসবে। একটা হচ্ছে ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। ঠিক আছে, সাধারণত আমরা মতি করি, ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ, ইকারান্তঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ মতি শব্দঃ, এটা মুখস্থ করবে। আর একটা হচ্ছে দীর্ঘ ইকারান্ত, ইকারান্তঃ স্ত্রীলিঙ্গঃ নদী শব্দঃ। ঠিক আছে, একটা হচ্ছে হর্ষ ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ মতি, আর একটা হচ্ছে দীর্ঘ ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নদী। এই দুটো শব্দরূপ পরের দিন সবাই মুখস্থ করে আসবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। আজকে আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে তাহলে করতে পারো, যে কোনো বিষয়ে ব্যাকরণের। স্যার, কর্মণি সানাসটা মানে ব্যাকরণে কোন সূত্র দিয়ে হচ্ছে? করতরি সানাস কিংবা করতরি সত্রী, করতরি কৃত, এই সূত্র দিয়ে হয়। কিন্তু কর্মণি সানাস এটা কোন সূত্র দিয়ে হচ্ছে? একটা সূত্র আছে, তঙ্গানা বাত্মনে পদম, শুনেছো নিশ্চয়ই? তঙ্গানা বাত্মনে পদম। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওইখানে যে তং আনৌ, তঙ্গানৌ আত্মনে পদম। ঠিক আছে, ওইখানে যে তং, তং মানে তো এই তিপ্তাসজি, এখানে তা তাম ছ থা সা থাম ধম ইট বাই মহিং, ওখানে তং মানে ওই 9টা প্রত্যয়। ওই যে আনো আছে না, আনো, আনো মানে হচ্ছে সমাজ। ঠিক আছে, ওইটা দিয়ে ওখানে ওইটা দিয়ে হচ্ছে, ওইটা দিয়ে আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর সমাজ প্রত্যয় হয়। ঠিক আছে, হুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।